Foli an b'a kɛ ka ɲɛsin aw ma aw ni ce radio liberté sugantili la 97.7 tɔmi 7 dalen bɛ o kan an bɛ laseli kɛ Badalabugu kulu sanfɛla la bi ye juma ye mars kalo tile 5 san 2021 aw ka radio de do bololabaarakɛlaw mɔnikɛlaw jagokɛlaw baganmaralaw sɛnɛkɛlaw jamana furuba baara minnu bɛ ka a kɛ ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw an bɛ aw fo minnu bɛ Mali kɔnɔ Bamakɔ dafɛ dugu ka taa se an ka marabolo kɔnɔnaw fo ka taa bila jamana kɔkan na aw minnu bɛ anw ka jɛmukanw olu lamɛn walasa bi maa minnu bɛna jɛ ka baara kɛ aw ye ka jɛmukan kɛnɛ sigintɔgɔ Sedu Jamu Sidibe min ye Ahmed Gassama ye ale de bɛ ka jaw ta nɛgɛw kɛrɛfɛ a bɛ tera bolo an bɛ a yɛrɛ fɛnɛ fo bisimila bulon kɔnɔna na Jean Jakite Madine Kuyate olu bɛ yen ka foli kɛ u ye an bɛ yɛlɛ télé sanfɛ ɲɛmaya bulon kɔnɔna na Aiche Touré an bɛ foli k'a ye ka taa se Asu Touré ma an ka réalisateur Morlayi Touré, Fanta Touré, Morlayi Touré, Fatou Touré ani Fanta Jabate ani an ka kunnafoni ɲininaw ana dibaw an b'an ka journalistes fo nin baara in bɛɛ lajɛlen ka a nun don k'a la kɔlɔsi a taabolo ɲuman kɔnɔna na masakɛ mɔden masakɛ Alimami Samori Touré PDG an bɛ foli kɛ a yɛrɛ fɛnɛ a ka cɛsiri ni a ka timinandiya la baara sabatili kɔnɔna na aw b'a kalama k'a fɔ jumadonyaw fɛ Libre Antenne de bɛ yen nɔ an bɛ barosen minnu ta dɔgɔkun kɔnɔna na ntɛnɛn ka na se jumadonya ma ani jumadonya barosen yɛrɛ fɛnɛ an bɛ o bila walasa an ka se hali bi k'an ka hakilinataw di jɛmukan kɔnɔna na jamana n'a bɛ lahala min kɔnɔna na kunnafoni min bɛ yen nɔ yanni an ka jɛmukan yɛrɛ daminɛ o de ye k'a fɔ Covid-19 an ka jamana a ye vaccin sɔrɔ 396,000 doses ni o bɛ taa ka di i jɔ dosi 390 ani 390 o hakɛ an ye o de sɔrɔ donc vaccin AstraZeneca o kɔni walasa ka se ka Covid-19 ka a kunbɛ cogoya min na donc o b'a jira k'a fɔ vaccin a bɛ an fɛ yan nɔ nin waati kɔnɔna na a bɛna na baara cogo min na sa an tɛ o de dɔn o bɛ se ka kɛ taalilan ye n'an ye kunnafoni tɔ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan an bɛna se ka ayiwa o fɛnɛ kɛ kunnafoni ye k'olu ɲɛfɔ. Ayiwa bi ye juma ye an ka bi barosen bɛna boli fɛn min kan o de ye fɔɲɔgɔnkow ni furukufuruku minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali n'an ko ko conflit intercommunautaire jamana cɛmancɛ bolo kan Moti marabolo kɔnɔna na nka an bɛ jamana yɛrɛ de ta o de ka fɔ kabilaw ni gabaw ni ɲɔgɔn cɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen nɔ ni adamadenw ni olu ni bɛ ka to a da fɛ waati laban ninnu na sigikafɔ dɔw kɛra Moti marabolo kɔnɔna na waasa min ye kabilaw ye olu bɛ se ka bɛn cogoya min na n'an b'a fɔ ko donsow ani filaw ni ɲɔgɔn cɛ donc kɔni sigira ka hakilina di ɲɔgɔn ma ka jira k'a fɔ u bɛ tɛgɛnɔ bilaw kɛ sɛbɛnw na u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to tuma na ni fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ yen ni joli caman bɔnna ni caman bɔra a la o bɛ se ka ban cogoya min na o de fana k'a fɔ ani jadimaw ni o ye dansago walekɛbaw ye olu bɛ ka binkani wale minnu kɛ ani u bɛ ka nikɛnɛ karaba min kɛ Moti marabolo yɛrɛ ale fana kɔnɔna na n'o de kɛlen bɛ ka kɛ sababu ye adamadenw kɔni maa si hakili sigilen tɛ ni marabolo kofɔlɔ in kɔnɔna na a bɛ san caman yɛrɛ bɔ sabula maa caman de ni tora da fɛ ani maa caman fɛnɛ bɔra a sigiyɔrɔ la ka sababuya kɛ kɛlɛ ye. An ye ɲininkali saba de bila o de ye fɔlɔ ka fɔ sigikafɔ minnu bɛ ka kɛ nin ye ko kana ni cɛ bɛn ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa maa minnu bɛ ka wele a sigikafɔ kɛnɛ kan est-ce que olu yɛrɛ de do wa c'est-à-dire est-ce que ce sont des vrais acteurs qui sont impliqués dans le processus mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ welela ka na tɛgɛnɔbila kɛ est-ce que fɔɲɔgɔnkɔ bɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛw de do tigitigi wa o ye ɲininkali fɔlɔ ɲininkali filanan aw yɛrɛ bɛ se ka faamuya jumɛn de sɔrɔ a la i n'a fɔ fɛɛrɛ minnu tigɛlen don min bɛ se k'a to nin fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ bɛ se ka jɔ cogoya min na jeli bin bɛ ka bɔn ani ni min bɛ ka tiɲɛ o ka se ka ban cogo min na maaw ni ɲɔgɔn cɛ ensuite
a bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn de kɛ fɛnɛ communauté ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛna ni nin bɛɛ lajɛlen ye. Donc, Nidi Anka Barousseigné. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Bonsoir et bienvenue à l'émission Aoudoukoudi en ce jour vendredi 5 mars 2021 sur la radio Liberté. Voici le thème du jour. Résolution du conflit communautaire dans la région de Mopti, dans le centre. Les acteurs sont-ils suffisamment impliqués? En plus des attaques djihadistes dans la région et dans le centre du Mali, fait aussi face à des conflits intercommunautaires depuis des années. Des centaines de morts, des milliers de déplacés sont enregistrés dans la zone. La première question, les vrais acteurs sont-ils impliqués dans le processus? Deuxième question, quelle analyse sur les mesures prises pour y faire face? Qu'est-ce qui explique ces conflits entre les communautés? Donc, ni bi borosenya ngajurusira ambe alabla awye obseka ayo aka hakilanta di akan chugamina mbesigu odekan anga donc fo ni jemu kan ka hakilna yere jumenye ode ka glaninke. C'est-à-dire na proposition ke anga proposition concrète de ke anga tani logique. Donc ode fait mi chekan parce que à force ame fon na guchi ka be critiquer ka abela guchi mais ni solution te dit souvent aka gelen proposition ñenema u ka kɛ hakilina ñenema u ka fɔ taga kan ka kɛ ni bolo y'u ye sira minnu kan sira ɲuman minnu bɛ se ka ta jamukan yɛrɛ ka hakilina ye o de ye min man ɲi o bɛ fɔ min man ɲi o bɛ fɔ nka fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ a la fɛnɛ k'a dilan parce que fɛn dɔ mana tiɲɛ cogo cogo fɛɛrɛ de bɛ ɲini fɛnɛ k'a dilan ni an kɔni y'a kɛ ten ka ko la gosi ka a bɛɛ turu ta ka da ɲɔgɔn kunna finalement chacun cherche à se décharger sur le dos de l'autre. Donc o bɛna na kɛ fɛn gɛlɛmanba de ye parce que n'i ko i b'i ka doni jigin mɔgɔ wɛrɛ kɔ la a kuma ka ca walima n'i ko k'i bɛ i ka kuma don mɔgɔ wɛrɛ da ka foronto dun ni maa wɛrɛ da ye o ka gɛlɛn. Donc an k'a lajɛ jamana gɛlɛya mana na cogo cogo fɔ anw yɛrɛ minnu ye jamanadenw ye an ka se ka fɛɛrɛ dɔw sɔrɔ dusuma kasa kan kɔni bɛ fɔ wajibi de bara an bɛ jɛmu fanga kɔnɔna na bɛɛ fanga kɔnɔna de don bɛɛya de don mais fo k'a sɔrɔ fɛnɛ anw yɛrɛ ka se ka hakilina jɔnjɔn dɔ sɔrɔ ka di n'an taara nin sira in fɛ nin de y'a kɛko ɲuman ye nka tera n'an tora ka a bɛɛ lagosi ka an décharger ɲɔgɔn kan finalement an dusukun tɛna na se ka ɲɔgɔn ye hakilinaw tɛna na se ka ɲɔgɔn ye donc mɔgɔ min bɛ to gɛlɛya kɔnɔna na ka to kinikini ni misimisi kɔnɔna na o de ka ca ka tɛmɛ minnu bɛ hɛrɛ sɔrɔ. Donc nɛgɛjuru sira an b'a bila u ka bolo kan nka o t'a bali an ye barose min ta dɔgɔkun kɔnɔ tɛnɛn ka na se bi juma in ma ka fara bi ta in kan donc a ka se k'aw ka hakilinata di u kan parce que an b'a fɔ libre antenne bɛɛ ka se k'i ka hakilinata di 66 74 33 48 bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ bi wolonwula naani bi saba ani saba bi naani ani seegin jamukan fɛnɛ a bɛ dayɛlɛ maaw ye minnu b'a fɛ fɛnɛ ka se ka kɔrɔmadoli k'a ye ni o ye i n'a fɔ aw ka jɔgɔma yalaw ye ka se ka jamukan yɛrɛ a bɛ se cogo min na hali bi a ɲɛta ka sabati cogoya min na 66 74 33 48 bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ bi wolonwula naani bi saba ani saba bi naani ni seegin alo. Somɔgɔw bɛɛ i ka réseau man ɲi i bɛ se k'a tigɛ ka segin a kan 66 74 bi saba ani saba bi naani ani seegin aw ka radio don Liberté jamukan aw dun ko di 66 74 48 allo. Allo. Somɔgɔw bɛɛ i tɔgɔ ni jamu. Allo. Allo. Monsieur, s'il vous plaît, c'est Kaïka Radio Fara, s'il vous plaît. 66 74 33 48 biworo ani woro biwolonwula nani bisaba ani saba binani ani seki awdun kodi barusen yodi fongo fonyogon ko ka blaw ni nyonte jamana yɛrɛ tumante bolo kan an ka bi barusen bɛ o de kan ani bɛnkan minnu ni kɛra sara maa minnu ye bɛnkan kɛ olu yɛrɛ de acteurs yɛrɛ ye wa allo. Okay. Somɔgɔw bɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Wɔriko
Konate Kalabankoro Plateau. Monsieur Konate Kalabankorokaw ka kɛnɛ. Oui, basi t'u la. Bien. E yɛrɛ fɛ sala ni bɛnkan sɛbɛn minnu ni bɛnkan minnu bɛ tɛmɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que acteurs yɛrɛ de impliqués don a la wa? Bon, n'an bɛ se k'a fɔ acteurs impliqués don a la sira dɔ fɛ. Mais an bɛ se k'a fɔ acteurs yɛrɛ impliqués t'a la fana. Ni kuma fila yɛrɛ d'accord nous vous écoutons an b'i lamɛn. Parce que mun na n ko acteurs impliqués don a la. Parce que mun bɛ kungo kɔnɔ olu tɛ se ka na dugu kɔnɔ ni marifa ye k'u bɛna sigi ka kuma kɛ. Olu bɛ mɔgɔ dɔw bila u tɔgɔ la u bɛ sigi ka kuma kɛ n'olu tɔgɔ ye. Min yɔrɔ la n b'a fɔ n ko impliqués t'a la. N'o olu mɔgɔ ninnu ye sigi ka kuma kɛ n'u tɔgɔ ye ni fɛn bɔra la fɛn min ma kɛ olu minnu bɛ kungo kɔnɔ u nafa la ye u b'a fɔ ko olu t'u yɛrɛ ye a bɛnkan kɔnɔ. O yɔrɔ la i bɛ se k'a fɔ k'u fana bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la fana k'u t'u yɛrɛ y'a la. Mais mon père o yɔrɔ la ne bɛ proposition min kɛ o yɔrɔ la fana. An ka marabagaw. U k'a lajɛ n'u bɛ sigi ka kumaw kɛ. U kana bɛɛ kɛ ni papier ko ye quoi. An ka adamadenya yɛrɛ sigicogo la. Fɛnw bɛ yen n'an y'an kale olu la. Min tɛ Ala ko yɛrɛ ye. A ka ca Ala fɛ an ka adamadenya sigicogo la dɔ ka bɔ u kɔfɛ ka ko wɛrɛ kɛ quoi. Ne kɔni ka faamuya la an ka ɲɛmɔgɔw n'u bɛ sigi ka ko ninnu kɛ waati dɔw la. U ka essayer waati dɔw la u ka se ka nin yɔrɔ ninnu don a la fana. An ka tabiya kɔrɔ dɔw ka don a kɔnɔ quoi. Voilà parce que an ka tabiya kɔrɔ dɔw bɛ yen. N'a fɔra e ma dɔrɔn k'i tɛ halalaya a bɛ digi bɛɛ la. Mais n'o ko sera k'o ko dɔw don ko dɔ la bɛɛ k'i kali min kan. Ni min bɔra a ko kɔrɔ o tɛ halala ye. Ni maliyɛn kɔni don kɔni. A ka ca Ala fɛ maliyɛnden bɔ k'a fɔ i tɛ halalaya a ka ca Ala fɛ. A bɛ digi maliyɛnden yɛrɛ la. Mais communautés ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bɛ se ka nin fɔɲɔgɔnkɔ ninnu sababu bila minɛn jumɛn de kɔnɔ mun bɛ na n'a ye? Bon communautés ka fɔɲɔgɔnkɔ ne b'a bila minɛn min kɔrɔ on appelle ça i n'a fɔ ɲininikɛlabaw ye min fɔ ko on est dans guerre par procuration ko an bɛ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ min bɛ talen don ka na cun an ka mɔgɔ dɔw fɛ mɔgɔ min bɛ kɔ kan quoi. Bon parce que i b'a dɔn mon père nin ko nin kɔnɔ i bɛ mɔgɔw ɲininka mun yɛrɛ ye bon ni n bɛ se ka kuma yɔrɔ ni dɔgɔnna dɔ yɛrɛ kumana. Mon père mɔgɔ kalannen don dɛ mais c'est-à-dire a yɛrɛ ma se ka kun yɛrɛ fɔ ne ɲɛna u ni balimaw bɛ ɲɔgɔn na a ma se ka kun jɔnjɔn fɔ ne ɲɛna quoi. A ma se ka kun jɔnjɔn f'i ye. Walayi a ma se ka kun jɔnjɔn fɔ mais a tilala ka min fɔ ne ɲɛna tuguni. Hali ale bɛ se ka muso kalifa mɔgɔ min na o ye a balima fila le. Mais n'a kumana fana i b'a ye a kumacogo la i b'a ye k'a fɔ a bɛ ka mɔgɔ gɛrɛ o kelen de yira fana k'o ye jugu ye quoi. O de kosɔn n ko on est dans une guerre par procuration quoi. Ne bɛ se k'olu fɔ u yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɔnɔ u tɛ kɛlɛ nacogo dɔn wa a tɛ kɛlɛ sugu dɔn wa u t'a kɛlɛ nafa dun. Ne ka faamuya o la quoi. Ok, merci beaucoup Konate 66 74 33 48 66 74 43 allo. Somɔgɔw bɛ tɔgɔ ni jamu b'an wele ka bɔ min? Dawuda Traoré ka bɔ Dawudabugu. Monsieur Dawuda Traoré Dawudabugu. Oui. Dawuda Traoré Dawuda ka Bugu. Non, tu as bien compris monsieur. D'accord, monsieur Dawuda est-ce que mɔgɔ minnu bɛ ka wele ka taga nin ko in na ni o ye nin sigikafɔ ninnu ye est-ce que c'est des vrais acteurs même? Non, les boulots, souvent, ce ne sont pas des vrais acteurs parce qu'ils sont tous au Mali. Mais l'association de faire notre là, oui, aussi, on a alors qu'il va sur à la base des gens qui ne sont pas écoutés. Ça, c'est un sérieux problème, un vrai problème. Parce que quand on veut il faut aller à la source. Parce que eux, ton signe. Autant il a qu'à photo, il est mon bébé à Hakinako. Maintenant, autant chaman de Mali qu'on a nous leaders aussi, les mêmes ce ne sont pas des gens, nous, décisions ou décisions, pour nous, nous, ça c'est un problème, nous, quand on cela, nous, réconciliation, nous, quand on a beaucoup de assises, nous, si on coupe et motiquement, normalement, avec un motiquement moti, avec les vrais acteurs.
et non des présidents des associations. Nous, ok, nous voulons que la solution sera là. Maintenant, qu'est-ce qui explique ces conflits intercommunautaires? Pour moi, je ne vais pas très loin. Ça faut que guerre imposera un truc comme ça. Pour moi, c'est la mauvaise justice. La mauvaise justice. Oui. Parce que ni kiri tigɛ ko jugu de ye zone in caman na. Je voulais que ni taara zone in na i b'a lajɛ. Toi tu trouveras qu'un détenteur du champ. Souvent i b'a sɔrɔ misitigi souvent u bɛna don o la k'o dun. A kɛlen don loi de jungle de ye yen. I b'a sɔrɔ souvent wari bɛ yen mais wali ni e binna mɔgɔ kan. Maintenant u bɛ taa justice la. Kiri bɛ tila ka ja wari bɛ mɔgɔ min kun kan. Parce que de fait que ni jotigi ka jo tɛ ka d'a ma jeli tɛ se ka suma nɛn kan. Ni mɔgɔ fila kɛra ɲɔgɔn na n'u sera aw minnu ma aw ye autorité n'aw kan ka kuma ɲɔgɔn cɛ normalement aw kan ka jotigi ka jo d'a ma ka jalaki ka jalaki d'a ma o bɛ kɛlɛ éviter mais o caman de kɛra ni kiri ma tigɛ a tigɛcogo la bi aujourd'hui kiri mɔgɔ tɛ yen ni kiri mɔgɔ tɛ yen revanche de don bon ni tigi de la ka nin kɛnɛ la ne bɛ n ta sara parce que a ka se de bolo kan o don parce que ne tɛ se ka ko dɔ kɛ bi ni mɔgɔ minnu bɛ yen ka don aw ɲɔgɔn cɛ n'olu tɛ yen on va régler entre nous kɛlɛ in caman de bɛ yen c'est des règlements de comptes là-bas u k'a fɔ ko n t'a si dɔn ni e ka se zone na dɔrɔn tu demandes les gens u k'a f'i ye i ni mɔgɔ bɛ kuma walahi u b'a f'i ɲɛna ni san binkanni dɔ bɛ kɛ mɔgɔ dɔ kan a b'a f'i ɲɛna nin kɛra ne la e yɛrɛ b'a fɔ comment ça veut dire que nin bɛ se ka kɛ. Mais d'accord, attendez, est-ce que mesures minnu tara pour y faire face, est-ce que aux mesures ninnu nana se ka mago ɲa wa? Mesure fɛn o fɛn n'i y'a ta e le tɛ suma nɛ fo ka tiɲɛ de ka fɔ Mali kɔni Mali sumali c'est dans la main de la justice. Mali bɛ se ka suma cogo o cogo la. Sariya la clé ni ani sariyatigiw clé ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka jotigi jo ka jalakitigi jalaki. E tɛ suma fiyewu kiri bulonw ma kiri tigɛ a tigɛcogo la ko ko k'a daminɛ Bamakɔ yan fo fu waritigi k'a dɔn ni ne sera fantanɛ ma n ka wari bɛɛ a ka bila a ka hakɛ kɔnɔ. N k'a dɔn n'i ye jamana ka nafolo dun n bɛ minɛ ka datugu comme il le faut ministre titre tɛ n bali nin titre ye n bila n'a taara o fɛ sisan il trouvera que mɔgɔw bɛ siran ka kojugu kɛ mɔgɔw bɛ siran ka yuruguyurugu kɛ waritigi bɛ siran ka di fantan kan fantan yɛrɛ fana bɛ siran ka kubɛ waritigi la ko parce que n tɛna minɛ ka di waritigi tɛna minɛ ka di ma ko ne ye fantan ye n'o kɛra sisan dɔrɔn bɛɛ mana i jɔyɔrɔ dɔn dɔrɔn je crois que fɛn caman bɛ yen a bɛ dabila n t'a fɔ a bɛ ban pewu mais a bɛ dabila. D'accord, merci Daouda i Traoré. 66 74 33 48 bioroni woro biulumvla annan bisabani saba binan ansegi. Allô? S'il vous plaît monsieur, radio dobi krefe ni sira ka faga abe bara nyoya ambulo itogoni jamu ba ngole ko bi. Votre nom, prénom, vous nous appelez d'où? Amadou Sangaré Bako Djikrone. Monsieur Sangaré de Bako Djikrone. Sangaré, est-ce que les vrais acteurs sont impliqués dans le processus de réconciliation? C'est-à-dire, il s'agit bien sûr de la résolution du conflit entre les communautés au centre du pays. Non, il y a tout. Je suis monté au cabinet du ministre de la Réconciliation nationale le mois dernier pour aller protester contre des communiqués rédigés par le ministère qui contiennent des propos malheureux qui devaient rassembler les filles. Quand même la communication est catastrophique. Hier encore, je suis parti pour le même problème. Il y a un problème, monsieur Sangaré, il y a un problème de réseau. Sinon, ce que vous dites est très pertinent, mais est-ce que vous pouvez rapidement parce que réseau. La communication gouvernementale est catastrophique. Non pas parce qu'ils ont la volonté de mal faire, parce qu'ils n'ont pas les mains expertes pour rédiger dans les termes convenus. Le problème du Mali aujourd'hui, c'est que n'importe qui accède à n'importe quel poste pour faire n'importe quel travail. Et au niveau de l'armée, au niveau de la sécurité, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, c'est le même problème de choix des cadres.
Ça, c'est un problème. Deuxième petit problème que je veux soulever. On a toujours tendance à dire que les animaux rentrent dans les champs. C'est vrai. En réalité, c'est l'inverse qui se passe maintenant. Mais on parle de champs. Monsieur Sangaré, je suis vraiment désolé. La qualité n'y est pas du tout. Et vous pouvez rappeler, vous pouvez nous appeler encore. Allô? 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 Somoro Bey, Toroni Jamui Bangwele Kabomi. Mamadou Papa Mboup. Pardon, Mourubabou? Mamari Bougou. Mamari Bougou. Ah ouais, Mamadou Papa Mboup. Ok, Mamadou, hein? Monsieur Mamadou. Mamadou. Oui, Mamadou, je comprends. Est-ce que les vrais acteurs sont impliqués dans le processus de résolution du conflit intercommunautaire dans le centre du Mali? Ali, mais attendez, Minkadigna Ameto, sujet de condamnation, il y a une question. Voilà, comme Bitambe, Tcheben Bisekana, Jamana de l'Union Tchèque, Kabla Uni, Gua Union Tchèque, Jamana Tchemanche Boloka Chugamina. Est-ce que Mohamed voulait qu'on ata Tcheben Tekno Blauke, Uluye Ama Hakika Uyewa? Ah, faut que Hakili Masikika là de. Bandauna ka jama de Kanka Hakili Masikika Kanke. Nebo defo. D'accord, mais au kana outlodo au katanu ka initiative au kana outlodo au politicien si ko no ka baraka ni chumu ka keti. Apparemment sujet mimbene bolo ani aleka haklina ite tali ke nyona kosobe donc be la melike pour que il se ka do ameka tani haklina mire ka se go famia. Allô 66 74 Amaini Sangaré fait monsieur Sangaré de Kalabang aka segin weleli kana parce que aka nyefoli nundo nafakabo parce que anyamba ikafo en réalité la communication gouvernementale no e gouvernement ka fini di chogoya e mankutu chogoya la aleko amay ali donné apmika ka dariyo di na ka réseau ko ere ka tinchema Allô? Allô? Somoro Bey, Toroni Jamui Bangwele Kabomi? Ahmed, Ahmed. Oui. Ahmed, ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Ahmed, Allah t'en ambien, non? Bien. Ahmed, Tchebe, a treno blabe ka keni ma minu ye jamana chimanche boloka. Est-ce que olu de ama hakika ye minu nyere ni asigi ka kan? Est-ce que olu da donné ba kumana wa? Bon, olu da donné ta kumana. Kadaka. Ok, ministre mi est allé na kama folo. Ne fait ça n'a moi hein. Ne fait ota abo ota ministre. Ok, on parti de salon au boulot kabon, on parti de la kapa. Plana. Utara mission dans la centre la Kosamna. Je me rappelle. Faut drapeau, maillot drapeau tout là ka azawar taboui. Kidal. Mais en même temps, un ministre est référé mɔgɔ wɛrɛ kelen ka photo ta o mɔgɔ min kelen ka azawar drapeau fana porte. Bon depuis o b'a yira na k'a fɔ an ka ministre yɛrɛ ale bɛ fɛn a t'a dɔn kosɛbɛ yɛrɛ. Voilà donc o ye n ka o question nin jaabi ye fɔlɔ. D'accord, maintenant e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn de sɔrɔ ka kɛ nin fɔɲɔgɔnkɔya la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana cɛmancɛ bolo kan kabilaw ni guwabaw ni ɲɔgɔn cɛ mun de bɛ na ni nin ye e ye mun faamuya la? Quelle explication? Explication fila de bɛ bolo a la. Explication fɔlɔ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko tɛ. Parce que a fɔra tuma dɔ la ko plan dɔw taara bi dɔgɔnɔ dɔw kan. C'est un exemple. Mais o recherche
ka ke tugu ga tege do daga la ko no mo jema ko ni ndo me flow jala mo tigi mo dun jala mo tigi a buna tege do mandi yo conflit moral ni de placer no patera mo ma comme patera rancune o de no copie parce que mo do tabiata par exemple ça au ni do un mercenaire war bi donc am do zo wa nam ta ti flow ba bon un mo jemo on fana am jala mu mi am ta ti dogono ka dogono ba mi flow de flow fana ba mi fana dogono de parce que do fini bo la mi fana ba mi parce que mo jemo no jala mu ka a oye a ti tal polo wo ti tali mba ko era wo ti tali mba an wele we franci de me an ta to ala ma a do ma se polo an kla do ma su la polo an ala plana fana ranking ko raw fana de ne ko mo na wo ti la mana ga to ranking do na no ta na wa ke o don wolu do fana bala o wala ko ti régler bala ko mais afamba ni mbora ko do mais Ahmed est-ce que fere minu blale no senga wala saka seka nimbela jele wuli ka bo fere num na seka barakewa o wala occasion o wala to rester à poser ça reste posé oui. Merci Ahmed 66 74 33 48 bi oroni woro biulum la nan bi sabani saba binani signalo allô s'il vous plaît jamunganga sharia ni be wolele ke radio mbi kerefa s'il vous plaît wala sa ibna s'il vous plaît ika kerefa radio imfaga s'il vous plaît itoni jamu iban wole ka bomi bon ka bo mo ya dawda bu ito ani i jamu no famia ka bo bo hein Draman Traoré. Monsieur Draman Traoré, Daouda Bougou, et RFA, Kabla ou Nyoronche, Ani Gwa ou Nyoronche, Jamana, Timanche Bolo, Fonyoron Komimbe, Ben Koka Ben Sabati, est-ce que Mohamed Wule kana Ben Kumakuna, Ulude, Ama, Hakika ou Yeminun Dakanka do, à la ou 5 ans do, à Baralawa? Bon, neuf. Fen tigi wole do la munta tigi ku ka gele doni parce que mo mu bitma ba ko tetere na bon kelen fana kele façon de akanka ke jamana ke kele mais akelen toy todi parce que furu amne furu bla awulu ci so bne de e ga la ya mo ba to ma ko ya ka kele ba na dai kele yɛrɛ bɛ mun kan mun bɛ kɛ degun mun bɛ kɛ faga même ni wele kɛ tigi kɛra olu ti wele bon il fait des fiens de parler des fianti que camanjɛ bolo kɛlɛ bolo olu tɛ fiantɛr ye o a bɛ kɛ don mun na olu tɛ ye o bon n'i ko k'i bɛ olu ka baara kɛ kelen ye a ka gɛlɛn bon et puis faut que faamu de ka dɔn minnu bi terrain na k'u lamɛn ka tiɲɛ dɔn k'a ɲini ka dilan. D'accord, Monsieur Traoré. Parce que oui, nous vous écoutons, continuez. Parce que bana ni mɛ bana sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni bana in don ko bi fura k'a la a bɛ nɔgɔ. D'accord, mais e yɛrɛ fɛ ni fɔɲɔgɔnkɔ min filɛ nin ye jamana cɛmancɛ bolo kan ni joli caman bɔnna ni caman bɔra mɔgɔ caman bɔra a ka sigidaw la et quelle explication avez-vous suite à ces conflits entre les communautés? Voilà. Elle mun filɛ jamana cɛmancɛ bolo fɛ n bɛ segu mara kɔni ta cogoya dɔn depuis kɛlɛ in daminɛna parce que yɔrɔ dɔ de bɛ a faamu man di quoi puisque an bɛ ka ɲɔgɔn boyi a man ɲi ɲɔnɔ bolo la sogolo bolo la mɔgɔ bi kuma arajo la yan k'a fɔ kari ye nin kɛ an b'a faga u b'a faga bon n'o kɛra a bɛ gɛlɛya wa parce que problème ba yɛrɛ Bamakɔ ka de ye bon olu mun b'o fɔ olu ye faamaw de ye fana bon kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na politique ko man kan ka y'a kɔnɔ a ka ɲini ka ban de kan ka ye an n'u sigira an n'u kumana mais fɛn mun b'a la a ka gɛlɛn parce que ministre bɛ taa ɲɔnɔ ministre 4 taara ɲɔnɔ mais u ye mɔgɔ mun wele jaabi si t'a kɔnɔ bon ni jaabi
tɛ kɔnɔ hali mɔgɔ dun de yeli surtout n'an b'a fɔ fulaw ni forotigi u b'a fɔ ko donso ni fulaw o kɛlɛ tɛ o o kɛlɛ tɛ u ka kɛlɛ tiɲɛ fɔ n'u ma kɛlɛ tiɲɛ fɔ kɛlɛ tɛ ban dɛ. donc Traoré donc e yɛrɛ fɛ fulaw ni dɔgɔnɔ ko tɛ donso forotigiw ni bigantigiw ka kɛlɛ tɛ mais kɛlɛ yɛrɛ bɛ yen quoi. O fɛn tɛ. d'accord bon maintenant est-ce que u b'a fɔ ko donso anw fɛ donso tɛ yen donso tɛ o. fɛn dɔ dɔrɔn bin kɛra dugu kan an bɛna guwanna an yɛrɛ bɛ marifa ɲini an bɛ dugu défend o de bɛ yen. d'accord maintenant est-ce que fɛɛrɛ minnu sigira sen kan o bɛna na se ka nin mankan ninnu ban wa fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan c'est-à-dire. bon ne ka yeli la ko ye ala ta kɛra cogo cogo a bɛ dan ala ta la mais fɛɛrɛ mun bɛ kɛ u ye fɛɛrɛ mun dilan sisan. ne fɛ o t'a ban kan ye. o t'a ban fewu parce que i b'a jateminɛ aw bɛ taa négociation na a bɛ marifa ci kan mɛn. o y'o ban kan ye. a kuma ka ca. u b'u bɔ ɲɔgɔn dɔw minnu sigilen don réunion yɛrɛ la mugu cira ka ministre to yen u taara bi yɛrɛ. bon u b'a fɔ fana sɔrɔsiw ka informé an bɛ don min na bi coup d'état ni bi cɛ anw ma lafiya parce que a b'a fɔ sɔrɔsiw yɛrɛ ye u bɛɛ yan sɔrɔsiw tɛ taa o de na ni marifata ye. sɔrɔsiw yɛrɛ tɛ kɛlɛ kɔnɔ bi. sɔrɔsiw yɛrɛ tɛ kɛlɛ kɔnɔ bi an b'o fɔ cogo bɛɛ la o dalilu b'an bolo. parce que i b'a jateminɛ depuis dɛmɛ kɛlɛw bila sen na o rebellion ni fɛnw a caman kɛra o mais que office ta totalement en main a ma deli ka kɛ ni sisan tɛ. parce que fanga o fanga sigira u tun bɛ entreprise d'état ninnu ni fɛngɛ ninnu b'olu magara. mais ka o yɔrɔ menacé commune ta k'u sigi n'a ye totalement commune 2 commune 3 a ma deli ka kɛ ni nin tɛ. u bɛna cɛnni kɔni kɛ ka taa nka k'a ta yɛrɛ k'u sigi a fɛn bɛɛ y'u ta ye o ma deli ka kɛ. ok d'accord merci beaucoup 66 74 33 48 66 74 48 allo allo. salaamaaleykum. somɔgɔw bɛɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min. Ibrahim Jara Kalabankoro. monsieur Jara Kalabanko. baasi foyi t'ala i Sidibe. an b'a i Jara Kolobakari. ayiwa est-ce que mɔgɔ minnu bɛ ka wele jamana cɛmancɛ bolo kan k'u ka taa sigi ka bɛn ka na u ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que o de ye s'il vous plaît mankanba dɔ b'i kɛrɛfɛ est-ce que o de ye acteurs principaux yɛrɛ ye wa mɔgɔ minnu kan ka wele da kan ka taa don a kuma na est-ce que olu de bɛ ka wele bɛnkan ninnu tɛgɛnɔ bilali la wa. bon monsieur Sidibe i ka ɲininkali ka kɛnɛ kojugu parce que n'i y'a jateminɛ Mali problème ba yɛrɛ fanba ye nin ye fɔlɔ bon ne kɔni ka yeta la acteurs principaux yɛrɛ tɛ ka na quoi olu tɛ ka wele olu tɛ ka ɲininka ka d'a kan 66 74 33 48 66 47 allo. allo. somɔgɔw bɛɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min. Traoré ka bɔ Maɲanbugu. monsieur Traoré Maɲanbugu cɛ bɛ nasirala fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ gaw ni kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana cɛmancɛ bolo kan n'a kɛlen bɛ nibɔ ni jolibɔ ni maaw kɛlen k'u sigiyɔrɔ bila e yɛrɛ fɛ maa minnu da kan ka don a kuma na olu hakikaw de bɛ ka wele tɛgɛnɔbila ninnu na wa. olu welebaliya de b'a to sigikafɔ caman bɛ kɛ nafa tɛ bɔ a la. bamananw b'a fɔ ko kun tɛ di kuntigi kɔ. sigikafɔ fɛn o fɛn kɛla jamana in kɔnɔ kɛlɛko in na fulakɛ a kelen tɛ yen ko kotigiw welela min kɛnɛ kan. i b'a sɔrɔ minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ ni a tɔɔrɔ de b'olu kan olu de bɛ a fiɲɛ n'a jɛya dɔn olu tɛ don kuma kɔnɔ. mɔgɔ minnu b'a la ni olu dalen don bamakɔ olu bɛ ka kuma ni kɔfɛmɔgɔ minnu tɔgɔ olu de bɛ t'u sigi hôtelbaw kɔnɔ jisumanba min ni bɔsɔnba min na k'u bɛ kuma ni u tɔgɔ ye. olu bɛ fanga ɲɛna kuma fɔ u ka sɔrɔ de ka cogo min na olu b'o kuma fɔ mais kɛlɛ banzira olu t'o fɔ parce que u t'o dɔn. tɔɔrɔ bɛ min k'a fɔ o tigi da ka don kuma kɔnɔ sinon foyi t'a to fɛn ka ban. mais e yɛrɛ fɛ e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn de kɛ nin fɔɲɔgɔnkɔba in na jamana cɛmancɛ bolo kan e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn de k'a la c'est-à-dire qu'est-ce qui explique ce conflit entre les communautés. n bɛ se ka fɛn min fɔ a kɔnɔ fɔlɔ n bɛ kuma jamanaden bɛɛ fɛ o la. maliyɛndenw an ni kari nafolo kɔ dɔɔnin.
taw ka daka an y'a ye caman mi don fɛn na nafolo ko kama anw maliyɛnw ye wari kanu ka tɛmɛ baara kan an filanba ni denw tɛ nege minɛ kɛ tɛmɛ baara kan o de kama wari bi di caman ma o bɛ don ko in kɔnɔ o la o ni fanga fana k'a dɔn ko foyi ti kɛlɛ ba fɔ kɛlɛ bɛ minnu kun kan u ka sigi kɛnɛ kelen kan u kana jɔ u la u kana ɲugu u la kɛlɛ bɛ minnu ka jamanadenw de don maliyɛnw de don tɔɔrɔ de b'u kan minnu nalen don Bamakɔ ko olu b'u représenté tiɲɛ tɛ u ka taa terrain kan minnu bɛ terrain kan dugutigiw bɛ yen alimamiw bɛ yen dugudenw bɛ yen u k'u lasigi min b'u fɛ u k'a fɔ tɔɔrɔ min b'u kan a ka dɔn jamana fɛ n'o tɛ bajugu t'a la. D'accord jamana yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan ka mesure minnu bila sen kan ka ɲɛsin kɛlɛ ninnu banni ma est-ce que o bɛna se ka nɔ bɔ wa? O tɛ se ka nɔ bɔ a tant que an bɛ taa nin sira fɛ o tɛ se ka nɔ bɔ. N'an bɛ taa nin sira fɛ jamana kɛ tamasira nin a tant que tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ min kan n'an m'o da don kuma na foyi t'a to a ka nɔgɔya. An bɛ foli k'i ye 66 74 33 48 64 74 résolution du conflit communautaire dans le centre du pays. Est-ce que les vrais acteurs sont impliqués dans le processus? Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Togoni jamu ba ngole kaboni? Neto Issa Toloba amebo Kalaba Adiken. Monsieur Toloba Kalaba Adiken, est-ce que fonyoron ko mbe moti marabulo konna na be wulela ko centre mo minnu be ni no ni olu yɛrɛ kan ka wele ka sigi kuma ɲɔgɔnya ni bɛnkan sɛbɛnw tɛgɛnɔ bilali la est-ce que olu yɛrɛ de wele bɛ wele la wa? Mi so ti wali ɲuman dɔn. O bɛ ka mɔgɔ minnu wele ninnu yɛrɛ tɛ foyi dɔn kɛlɛ la yɛrɛ. Awɔ kɛ. N'u bɛ fɛ kɛlɛ ka ban dɔrɔn u ka taa kɛlɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ min na u ka taa sigi ka fɔ kɛ o de b'a ban sinon ni kɔni tɛ foyi u bɛ ka min kɛ ni tɛ se ka foyi kɛ. Voilà o de kun don. Mais e yɛrɛ fɛ e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn de kɛ kabilaw ni guwabaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔya in na jamana cɛmancɛ bolo kan e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn de kɛ a la sababu ye mun ye? Bon ne kɔni bolo mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen hali ne yɛrɛ bɔra yen a tɛ tɛmɛ kalo dama dama kan mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen donc minnu bɛ ko dɔgɔnɔw ni fula o kuma ye tiɲɛ yɛrɛ. Voilà hali n'i sera terrain kan i b'a dɔn kuma minnu bɛ fɔ Bamakɔ yan ninnu si tɛ tiɲɛ ye. Voilà o de kun don. D'accord mais fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan walasa ka ni mankan ye ni nin fɔɲɔgɔnkɔ ninnu ba est-ce que o fɛɛrɛ ninnu ye fɛɛrɛ jidilenw ye wa? Non ni fɛɛrɛ in kɔni tɛ se ka foyi kɛ f'u ka taa village la u ka kuma ni mɔgɔ ninnu ye sinon n'o tɛ an tɛ se ka foyi kɛ. An b'i fo 66 74 33 48 64 73 allô? Allô? S'il vous plaît, radio dɔ b'i kɛrɛfɛ i bɛ se k'a faga s'il vous plaît. n b'a fa. Bien. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Bon, je demande d'abord d'excuses n'i yɛrɛ fo fɔlɔ. Ok, foli diyara n ye. Ka d'a kan i ka question taacogoya yɛrɛ ka ɲi hadamaden ma. Parce que i bɛ ɲininkali kɛ ka hakilina caman ɲini k'a dɔn. Mais n'i y'o misali yɛrɛ ta o kan fɔlɔ. Hali aw yɛrɛ animateurs a kuma cogo tɛ kelen ye o. Aw ka question posé cogo tɛ kelen ye. Parce que kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na bi. Effectivement dɔ bɔra k'a fɔ kɛlɛtigiw t'i wele. Mun ye camancɛ bolo ye. N m'a fɔ misali la n ko fanga b'i jɔ Bamakɔ yan k'a fɔ an bɛ Kaari faga u bɛ taa faga. O bɛ kɛ ka jamana kɔnɔ. O ye faama de ye k'a fɔ arajo la a ye nin faga anw ka mɔgɔ don an bɛ taa Kaari faga et pourtant sɔrɔsiw de y'a tigi faga sɔrɔsiw de y'a jadisi faga mais a y'a fɔ a da la ko dɔ de taara a ko fɔ sɔrɔsiw ye effectivement mɔgɔ ninnu taara o faga a mɛ 10 jours bɔ u ye kan ci kabini kan cira o la k'an bɛ sigi an ka yɔrɔ la tuguni n'o bɛ sen na o baara ka gɛlɛn. Donc, on doit être responsable de même si vous êtes qui est olu de wele. Quel est le mulu tu wele? Sinon, c'est là que déplacer quand tu viens non. Quand tu solo ke. Comme ni mun menacer de ka tabe arrondissement mu yɛrɛ bɛɛ minɛlen don. O solo di. An bɛ se ka jate kɛ hali premier ministre mun ci la. Mun y'an lafiya mun b'an lafiya an b'a dɔn. Donc fɛn ɲagami mun b'a la gundo yɛrɛ dɛ.
faama yɛrɛ ka ye tɔgɔ cɛ ya fɔlɔ an y'a mɛn radio la ko sɔrɔdasiw bɛ fila fagara o bɛ sɔrɔdasi encouragé u bɛ mun se kan ni fila faga de ni fila faga tɛ olu b'a dɔn ni a ko k'u b'o la n'u y'o jɔ olu dun de bɛ kɛ fagali kɛ y'a dɔn problème b'ara. Mais est-ce que mesure minnu talen don ka bila sen kan o mesure ninnu bɛna se ka jɔyɔrɔ dɔ fa nin ko in yɛrɛ banni na wa? Mesure min tɛ se ka foyi t'a la parce que mesure min bɛ ka fanga di kulu dɔ de ma. U bɛ sigi ka fɔ mun na a bɛ fanga di kulu dɔ de ma. Parce que minnu b'a fɔ ko anw t'a la ko anw ye siya gansanw ye olu de wele olu de bɛ sigi olu de bɛ fagali kɛ olu dɔgɔninw de bɛ fagali kɛ olu de ye jadisi yɛrɛ parce que n'i taara n'i den b'a la i b'o la o olu tɛ se u denw na ni déplacé ko dabɔra olu de fana bi dɔn ninnu sɔrɔ et tant que olu bɛ fan fila tun ɲɔgɔn olu b'o dabila a ma nɔgɔ dɛ nka tiɲɛ yɛrɛ de ti fɔ faama ta tiɲɛ fɔ fantan ta tiɲɛ fɔ parce que bɛɛ bɛ kɛ k'i yɛrɛ jɔrɔ min ne ko n'a tiɲɛ yɛrɛ ma fɔ a ba man di dɛ. D'accord, merci beaucoup. 66 74 33 48 biwaro ni woro biulumla nan bisaba ani saba binani ani seki. Allô? Ouais, allô. Somoro be? Ouais. Togoni jamu bangule kabomi? Bien sûr, Jikorone Assez. Monsieur Vieux Siribe Jikorone Assez. Vieux, anga jamana chamanche bolo manka mimbe gwawni kablawni adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛra sababu ye joli caman bɔnna adamaden caman ni tora a la dɔw yɛrɛ bɔra u sigiyɔrɔw la est-ce que minnu yɛrɛ da kan ka don tɛgɛnɔbila ninnu na ka da kan ka don siga fɔlɔ sin bɛ ka kɛ olu ma wa? Bon, Seru, gouvernement bɛ ka taa n'a ye taabolo min kan si tɛ ka k'olu mɔgɔw ma quoi. Parce que n bɛna exemple fila d'i ma minnu kɛra sisan kɔsa na u bɔra ɲɔnɔ sigikafɔ dɔ la ministre de la réconciliation ɲɔnɔ dugutigi yɛrɛ y'a fɔ arajo dɔ la yan ko o conseil kun nana ni sigikafɔ k'o de tun ye sigikafɔ yɛrɛ ko o sigikafɔ la marifatigi minnu bɛ tu kɔnɔ n'o ye fila marifatigiw ye k'olu tun bɛ yen bon ko donso marifatigiw fana tun b'o sigikafɔ la k'o de tun ye sigikafɔ yɛrɛ ko mɛ ko mɔgɔ dɔw y'o sigila o ye dugutigi yɛrɛ de ka kuma yɛrɛ ko mɔgɔ dɔw y'o sigikafɔ la gosi k'o ti ka yɔrɔ ci bon ni y'an b'o mɔgɔw de la gouvernement ɲɛ ko ka taa sigikafɔ la est-ce que o ye sigikafɔ ye bon u taara mɔgɔ minnu na sigi olu tɛ foyi kɛlɛko in na olu kɔni bɛ tɔgɔ ɲini ani n bɛ fɛn sɔrɔ a la cogoya min na o ye dɔrɔn de la kɔntɛ ko o conseil kun taara ni sigikafɔ a fɔ arajo privé caman na n y'a lamɛn ɲɛ t'a la privé wɛrɛ tɛ n y'a lamɛn o la. S'il vous plaît an ka arajo tɔgɔ fɔ bɔ a la. Voilà pardon i bɛ pardon la wa a y'a fɔ arajo privé caman na dugutigi yɛrɛ de bɛ taa nin fɔ tan ye. D'accord mais maintenant e bɛ se ka ɲɛfɔli jɔnjɔn jumɛn de k'a la ni fɔɲɔgɔnkɔ ninnu a sababu bɛ se ka kɛ mun de ye? Bon i b'a dɔn ani fɔɲɔgɔnkɔ ninnu caman bon mɔgɔw bɛ ka kuma dɔw fɔ ko fila ni dɔgɔnɔ tɛ yan an kana ɲɔgɔn nɛgɛ hali n'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'u fila ni dɔgɔnɔ bɛ kɛlɛ la hali n'a bɛɛ tɛ yan o yɔrɔ in an k'o tiɲɛ fɔ an kana se ka pan o kunna bɛɛ b'a dɔn filaw bɛ ka mɔgɔw faga bon ni dɔgɔnɔw fana ye filaw sɔrɔ u b'u faga o kɔni an kana siga t'o la o bɛ yen yɛrɛ hali n'a sɔrɔ mɔgɔ de kɛlen don k'u bila la o bɛ yen minɛ bon min y'a k'u bila o la sa an k'an k'o de ɲɛɲini k'o dɔn. Bon e filɛ ka min fɔ ko in caman araɲiniw caman bɛ mɔgɔ kɔnɔ bon a caman n'i y'a sɛgɛsɛgɛ cogo cogo i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye jamana ka lasigiden minnu tun bɛ yɔrɔ ninnu na i n'a fɔ préfets ni sous-préfets tɛ ani juges tɛ kiiriw tigɛ k'a ɲɛ i b'a sɔrɔ bin kɛra dɔw kan olu ka mɔgɔ fagara kabila dɔw bolo depuis longtemps o dimi b'olu la bon olu bɛɛ b'a la sisan n'i nalen olu b'a essayer k'u venger bon ani balimakɛ dɔ bɔra ka kuma min fɔ sisan ani nafoloko ko gouvernement ka se ka baara de di denmisɛnninw ma cercle ni région ninnu bɛɛ la ka denmisɛnninw laɲinani kɔ mais denmisɛnnin bɛ tila kuma tɛ madrasadenw yɛrɛ i b'a la kɔlɔsi an fɛ yan sur mɔgɔ fɛn fɛn madrasa ni morikalan kɛ walahi a bɛ miiri la n'i tɛ t'i somɔgɔw bolo kɔni i t'a yɛrɛ kɛ wajilu ou bien ni tisɛw la dɔrɔn bon n'o ni mɔgɔ sugu ye o mɔgɔw sɔrɔ k'o don sen na dɔrɔn
D'accord. Maintenant, est-ce que fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan nin waati ninnu kɔnɔna na fɛɛrɛ ninnu bɛna se ka nɔ bɔ nin ko la wa? Fɛɛrɛ ninnu gouvernement ka fɛɛrɛ in wallahi a tɛ nɔ bɔ. Ni permet na exemple wɛrɛ di ma kɔsa in na Bayangara taga la tonton ma sira tigɛ ko dengeri k'a tɛ don yan. Bon e ko la o dun bɛ ka taa o ni fo a bɛ fɔra ko ministre yɛrɛ minɛra o ni a bɛ ka taa sigi ka fɔ ɲini mɔgɔ min ye olu yɛrɛ bɛ ka sira tigɛ o la Seydou e ni Ala cɛ o sigi ka fɔ depuis yɛrɛ ma se i t'a dɔn ko o sigi ka fɔ o sigi ka fɔ tɛ ɲa. Ko in bɛ ɲa cogoya min na an Seydou minnu ni ko in ka kan u ka ko in t'olu ma ban ye. U bɛ ka pan dugutigi minnu na dugutigi minnu bɛ yen n'u ka fini n'u ka fɛnw faralen don han walahi n'u m'u ɲɛsin dugutigi ninnu ma u ɲɛsin alimami ma dugutigi la parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw ta ye dugu ye mais u tɛ dugutigi ye k'u ɲɛsin dugutigiw yɛrɛw ma a filɛ yan fan n'a bamanan yan fan a mana kɛ siya fɛn fɛn k'olu impliqué ko in na ko a ko in yɛrɛ kɔnɔla k'olu impliqué a la Seydou walahi u bɛ ka nin taabolo sugu ye a tɛ ɲa. D'accord, merci beaucoup. An bɛ kuma di mɔgɔ wɛrɛ ma 66 74 33 48 66 74 43 48 allo. Somɔgɔw bɛɛ. S'il vous plaît kumakan kɔrɔta dɔnni tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Monsieur Fuseni Jaguraga, est-ce que sigikafɔ minnu bɛ ka kɛ jamana cɛmancɛ bolo kan ko cɛ bɛn ka na mɔgɔw ka bɛn kɛlɛ minnu bɛ yen o ka ban mɔgɔ minnu da yɛrɛ kan ka don a la est-ce que olu de bɛ ka wele wa ka tɛgɛnɔbila ninnu kɛ ka olu ka ye sigikafɔ kɛnɛ kan? O ye b'a dɔn sigikafɔ yan wallahi a tɛ foyi ɲɛ a la. Ne bɔra kɔrɔ fɛ quoi. Yɔrɔ jumɛn? A tɛ semaine kelen yɛrɛ bɔ. Yɔrɔ jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la? A bɔ n t'a ka Sanukɔrɔ la. Bon min bɛ kɛ yen nɔ anw de b'a dɔn. N'u bɛ sigi yan nɔ jisuma min na o tɛ foyi dɔn a na. Wallahi billahi i y'a jateminɛ ko in juguman yɔrɔ bɛɛ ye filaw de ye doso ta ka nɔgɔn. Non, attendez, an kana mɔgɔ jalaki parce que an ka hakilinan to ye karisa de jo b'a la karisa de jo b'a la karisa de bɛ ka la juguya non hakilinan to ye o ne ko processus nin na est-ce que mɔgɔ minnu yɛrɛ da kan ka don a la olu de bɛ ka wele wa an kana mɔgɔ jalaki an kana kulu dɔ jalaki kana kabila jalaki kana ga dɔ jalaki voilà o jalakili ninnu vraiment moi je rentre pas dans ça o t'an ka tagabolo ye o sen tɛ a la karisaw de nɔ don ninnu n ko n bɛ segin question mɔgɔ minnu kan ka wele sɛbɛn kuma na n'u kan ka tɛgɛnɔbila kɛ ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que a mɔgɔ hakilikaw de bɛ wele la wa est-ce que les vrais acteurs sont impliqués dans le processus? Allô? S'il vous plaît i ka radio faga s'il vous plaît i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Monsieur Sissoko Yirimajɔ cɛ bɛ sigikafɔ minnu bɛ ka kɛ jamana cɛmancɛ bolo kan Moti marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bɛ ka wele sigi ka bɔ fɔ in kɛnɛw kan est-ce que olu de ye a ma hakikaw ye wa minnu da kan ka don a kuma na wa? Olu t'a ma hakika ye. Nin ko in daminɛ ni ne ma ɲina kuma dɔ bɛ yen fo k'a fɔ de. U bɛ k'a ka premier mandat kɛlɛma k'ulu ye dɛ. Mais deuxième mandat bon Sumayila ka fɛfu de tun ye Moti. Bon Bube ni gouverneur min tun bɛ yen n'o ye Ture ye kɛlɛ wulila Moti ni waati in na ne hakili b'a la. Bon kɛlɛ in wulila ye élection ma se ka kɛ donc o nana kɛ siya ko ni fɛnw don a la dɔgɔnɔ ni fula ni kabini san 1000 o sigilen don an ma deli k'a mɛn k'u kɛlɛ la. Bon n'o kɛra ni ɲɔgɔn n'a la komi i bɛ k'a ma sa u bɛ ma sa fɔlɔ bon olu de kan ka wele ka sigi kɛlɛ t'a la foyi t'a la yala an tun b'a élection de nɔfɛ k'a gagner n'o tɛ ne min fɛnɛ kabini Ala ka ne da ne ma deli ka vote n tɛ élection na maa o maa sigira bɛɛ ka kan ne ti maa fɛ n bɛ bɛɛ fana fɛ o kɔni kɔrɔ b'o la parce que ni maa o maa sigira ne b'a bɛɛ fɛ
parce que ye malien ye manta minin do o de kan min ye kele ju wuli yoro de kele ti se ka bantan ke o mo de masigi olu min nana mo bula olu de mo bula nyona yo kanyina fo nyina kera election ko election yere manje yoro do e fendo fa kana ko gagner kera ya fe mais ni beju ye te foye a beju te foye emenela ko de nana ni be pour que mo ka tinya defo bon ambe de dunye malien donc na sigila ali be ka kuma be ka sigila kuma nyogon fe sigila fo do ne be ko imbande d'accord sigila fo de baba mais sigila fo sugu min baba o lu kan sigila fo sugu ye mo do be ka nyogon fara nyogon kan na fara do ko mo ga sigi do ga kuma do be nyogon fara nyogon ga mo sigi ni be bamako ya ka soro ga wori do mina gouvernement na ka ta sigi ga kuma bon mi be mugu ni kese ni gele ya chema e ulu takala bon ne do ni fa u en koro ke fa ne re ba fe ke ta de fa mo be ko kuma fo ya ka be ga mo fa ka ni tinya ale re dum fana se ba fana ka mo do nye o be se ga dila bamako ya wa dila to sita la ka wuli ga ta sige ta moti ani banyagara mara nuna bangasi mara nuna ka bewele be kana fula o dono be kana motea mali ko na ni dono muso doti ku iba so fula muso dobi o mali ko ni be tenene ma ne ma dani ka racisme e malla ni racisme be o tamase ki mu dali tamase ni be tede tuabu na mi important kuna ko ke diagwa ko ko ga jamana ta o tamase ki sugu nunu na boro lu ma tamase ki yere bete bo re te malla racisme be yoro me ko siya u ka kele mais ni tubabu be ku sabo nyini ni bede bala ok d'accord donc ni malien gara hakilima idro ni banto de do ni nunga wele ga sigi ni be wala election ko de no fe donc anga ni ban anda mani ni ronje si sanga sigi ka kuma ne ko be min do ala o de ni e note solution tala de merci beaucoup ambi fo 66 74 33 48 bioro ni woro biolon vla annan bi saba ani saba binan an segi au ka radio do liberté émission audio kodi anga jamukan ka sharia do ni wilili ki radio mbi kerefe ibe aframa ibe chama bo mangana kama bo yere la de bara de kele au mbulu kusube allo 66 74 33 48 biworo ni woro biulum vla annani bisaba ani saba binan ani segi allô. Oui mon père. Oui, ça va? Oui, ça va. Bien. Et toi, Jamou? Ah ok, de retour, oui. Oui. Et puis maintenant proposition de fana ke tugunu. Ne be fait si ne fana ka ne mi proposer marabagaw yi fana. U ka tigya konna. Toujours u kana boni ne kɔni ka faamuya la u kana boni délégation caman ni avec la conseil caman nu ka bonu ya ka taa ne yɔrɔ na ku bɛ taa négocier quoi. Ni bɛ fɛ ka taa lamɛnni kɛ. Ministre ka wuli dɔrɔn a n'a ka garde dɔrɔn a ka taa dugulamɔgɔw la sɛbɛn bon n nana a y'a ɲɛfɔ. Ni u ye min fɔ a ɲɛna o la. O de bɛna kɛ a réalité ye. Parce que u bɛ taa ni support ba mun ye mɔgɔ caman mun ye avec n'u ka conseil min bɛ bureau kɔnɔ yan. Non olu bɛ fɛn fɛn f'u ɲɛna a bɛɛ ye faux de ye. N'u b'o ne sɔrɔ réalité dɔn dugu sigibagaw. Jamukan in aw bɛ se ka a sɔrɔ Liberté télévision sanfɛ n'an ko LTV Mali Vision bɛ aw minnu bolo décodeur la a b'a sɔrɔ 239 TNT sati bɛ minnu bolo aw bɛ se k'a sɔrɔ 41 na walima a bɛ se ka taa an ka chaîne YouTube sanfɛ n'o ye réseaux sociaux kan n'a ye Liberté télévision a bɛ taa an ka jamukanw sɔrɔ a kan émission aw dun ko de musoya émission musoya an ka kɛnɛ notre école ka taa se émission baroni ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a sanfɛ ani anw ka kunnafoniw n'o y'an ka édition ye a b'olu fɛnɛ sɔrɔ a kan ani an ka kibaruya jolen bɛɛ lajɛlen o la sa an b'aw fo n tɔgɔ Sedu n jamu Sidibe ka jamukan lase aw ma Ahmed Gassama an b'i fo Ahmed i ni ce e min kɛra jaw taba ye
tera e de bolo bɛ nɛgɛw la ka foli kɛ i yɛrɛ fɛnɛ ye timinandiya don bisimilali bulon kɔnɔna na Jean Jakite Madina Kuyate olu bɛ yen nɔ télé sanfɛ ɲɛmaya bulon kɔnɔ Aïcha Touré bɛ yen Asu Touré an ka réalisateur Morlayi Touré ka fara Fatu Touré ni Fanta Jabate kan ani an ka journaliste minnu bɛ taa kunnafoni ta a sunkɔrɔ a balamo kana ni a ye aw ka se ka ayiwa kunnafoni cogoya min na an b'aw fɛnɛ fo nka baara in ka a nun don ka sabati ka ɲa ka kɛ bilasiralibere ɲuman ye anw ye ka sira ɲuman don an kɔrɔ a kɛli ɲuman kɔnɔna na masakɛ mɔden masakɛ Alimami Samori Touré PDG ka foli kɛ a yɛrɛ ye foli belebele ye a ta ye ka dɔw ka sini kɛnɛ laban ko ɲuman na aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma ntɛnɛndon waati kelen in na kumaso kelen in kɔnɔ jɛmukan kelen in sanfɛ ni baro sen wɛrɛ ye